أهلا بيكم طلابنا طلاب الصف الثالث الثانوي مع فيديو جديد لقراءة كلمات الدروس. بنبدأ النهاردة يونيتي 2 الوحدة الثانية اللي بعنوان لو كلوب دو غورمان، مجموعة الأصحاب الشرهين أو الأكالين اللي بياكلوا كتير. وبنبدأ فيها درسنا الأولاني ليسون 1، الدرس اللي بيتكلم عن بارلي دي زاليمون، الحديث عن الأطعمة، اي دي بواسون والمشروبات. بنبدأ كلماتنا بالنون ماسكولين، بالأسماء المذكرة من الشمال كده مع بعض. ان جوتي، ان جوتي، ان ساندويتش، ان ساندويتش، ان كرواسون، ان كرواسون، ان بيتي déjeuner، ان بيتي déjeuner، ان déjeuner، ان déjeuner، ان dîner، ان dîner، un vendeur، un vendeur، un secret، un secret، un cuisinier، un cuisinier، un prix، un prix، un fort، un fort، un dessert، un dessert. النص اليمين un produit، un produit، un repas، un repas، un parfum، un parfum، un plat، un plat، un aliment، un aliment، un chariot، un chariot، des ingrédients، des ingrédients، des achats، des achats، des repas، des repas، un frigo، un frigo، un fruit، un fruit، un paquet، un paquet. بنكمل مع النون ماسكولين، الأسماء المذكرة المنتهية ب E. Un commerce، un commerce، un marché، un marché، un légume، un légume، un supermarché، un supermarché، un régime، un régime. النون féminin، الأسماء المؤنثة. Une catégorie، une catégorie، une pyramide، une pyramide، une quantité، une quantité، une recette، une recette، une qualité، une qualité، des viennoiseries، viennoiseries، viennoiseries. كلمة صعبة طبعا بالنسبة لك، هتقراها على مقطعين. viennoiseries، une livre، une livre، une bouteille، une bouteille، une boule، une boule، une liste، une liste، une entrée، une entrée، une spécialité، une spécialité. بنكمل مع النون فيمينا، الأسماء المؤنثة المنتهية ب U. Une modération، une modération، une alimentation، une alimentation، une boisson، une boisson، une consommation، une consommation. بنكمل بمجموعة من الأطعمة والمشروبات، واللي مهم جدا تحفظها في إطار هذا الدرس اللي درس كله أكيد قائم عليها. le riz، le riz، des bonbons، des bonbons، le jus de fruits، le jus de fruits، le chocolat، le chocolat، le citron، le citron، le lait، le lait، le miel، le miel، le pain، le pain، un croissant، un croissant، un biscuit، le biscuit، لا ده معرفة، le biscuit، un jus، un jus، un diable menthe، un diable menthe، des haricots verts، des haricots verts، l'avocat، l'avocat، le vin، le vin. في النص اليمين le poisson، le poisson. نخلي بالنا من الكلمة دي لأن ليها شبيه بيها كلمة اسمها بواسون، البي بتبقى تحت، ودي كلمة مؤنثة بمعنى مشروب. اللي قدامنا le poisson، le poivron، le poivron، le poulet، le poulet، le sirop، le sirop، le raisin، le raisin، le soda، le soda، le saucisson.
le saucisson, le sel, les œufs, le champignon, le coca, le yaourt, le raisin, le kiwi, l'ananas. بنكمل مع مجموعة تانية من الأطعمة المذكرة والتي لا تنتهي بالأو. le beurre, le concombre, le fromage, le cookie, un café, le thé, le sucre, le gruyère. نكمل مع النوع féminin. la banane, la crevette, une baguette, l'huile, l'orange, les carottes, une saucisse, la confiture, la farine, la fraise, la noisette. النص اليمين. la pomme de terre, la salade, une glace, la vanille, la viande, les lentilles, des pâtes, une crêpe, une omelette. بنكمل مع النوم ماسكولين بالأسماء المؤنثة. une poire, une tartine, la courgette, la pêche, une purée, la tomate, des cerises, les friandises. النوم فيمينا الأسماء المؤنثة والتي لا تنتهي بالأو. la chantilly, l'eau, une pizza, la noix. الفيرب الأفعال العنصر الأهم طبعا من كلماتنا ومن فوكابنا في ثالثة ثانوي. vendre, acheter, idée, ajouter, apporter, boire, se rendre à, consommer, couper, coûter, cuisiner, déjeuner, donner, manger, mettre, montrer, oublier, payer, prendre, préparer, raconter, produire, goûter, hésiter, inviter à, laver. بنكمل مع الادجكتيف والادفيرب الظروف والصفات والبريبوزيسيون وحروف الجر. طبعا في اطار الجزء ده دايما في كل درس كنا بنقول اقرا كويس، بس هنا في بعض الصفات اللي يمكن تحتاج ليها وبالتالي حاول تحفظها بشكل كويس ككلماتنا العادية. sucré, artisanal, gourmande الصوتين بالمذكر والمؤنث. gourmande, gras, grasse, gros, grosse, délicieux, délicieuse, céréalier, céréalière, forward, mince, énorme, sec, sèche, quotidien, quotidienne,
mauvais, mauvaise, cher, cher, au total, chaud, chaude. دي مجموعة من المأكولات والمشروبات اللي اوريدي هتلاقي ان احنا قرينا كلماتهم جوه الدرس، وبالتالي مفيش جديد في الدرس ده. كلمات الدرس الاول هي الجزء الاهم في الوحدة اللي نهتم بيها يا شباب.